Okey. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. So untuk hari ini saya akan explain sikit mengenai CAD secara teori dan sedikit understanding about software itself lah. So AutoCAD dia punya sistem macam mana and etc. So without delaying the time, so kita akan proceed dengan slide ni. Okay, ini adalah AutoCAD environment. Okay, which is macam before this saya dah explain how to install the software. Saya pun dah mention pasal software, how to install the trial version for AutoCAD Article. So you guys boleh follow dekat situ, alright, dekat link yang saya bagi semalam. So this is dia punya environment. So we just straightforward pergi kepada dia punya ni lah, software, dia punya parent software which is from Autodesk. Alright, basically this is the GUI of AutoCAD. So kita boleh nampak kat sini, this one is dia punya application button lah. Okay, this the logo one, and then the yellow one basically adalah workspace area, which is kita akan draw an object ataupun whatever design on this area lah. Okay, we call it as a space area. And then bila kita buka AutoCAD, kita akan nampak ada a lot of icon yang available. So macam ni, quick access button, okay, mostly untuk saving, create new file, and then untuk printing, etc. Alright. Then kita ada ribbon panel, which is yang highlighted on the rectangle. So ribbon panel also ada a few tabs. Okay, mostly macam home, insert, annotate, parametric, etc. lah. Mostly kalau di subject kita akan pakai banyak dekat home dan juga dekat insert lah. Dekat home ni kita boleh nampak dia punya detail explanation ataupun detail option yang kita ada adalah untuk draw and then modify. Okay, both kita akan pakai selalulah. Okay, draw ni kita boleh gunakan contoh macam line, polyline, circle, etc. lah. And then modify, bila kita nak modify apa yang kita dah draw tadi. And then annotation ni pun benda yang repetitive. Kita boleh tengok dekat atas ni, dekat ribbon panel punya tab, kita ada home, insert, annotate. So annotate ni adalah sama dengan annotation kat sini, cuma dekat tab annotate ni much more detail, okay, compared to annotation. And we have layer and block dan lain-lain lah. So mostly majority kita akan pergi dekat tab home, kita akan pakai draw dan modify untuk sketching. Okay, itu adalah ribbon panel. And then bahagian tepi ni, navigation bar ni, ini mostly untuk function macam pan, zoom, rotate object, etc. lah. Tapi mostly kita tak akan pakai dekat sini, sebab mostly ni untuk bentuk dalam 3D. Okay, sebab kita boleh buat bentuk pusing apa yang kita dah sketch tu dalam bentuk 3D, kita extrude dengan dia, kita akan pakai function V-cube. Right. Then center ni adalah cross ataupun kita panggil cursor. Okay. And then dalam AutoCAD, since ini adalah 2 dimension, dia ada user defined coordinate system. Okay, UDCS. So kita nampak kat sini ada 2 dimension, yang vertical Y, axis Y, horizontal axis X. Okay, so ni saya akan explain later lah apa function dia. And then dekat bahagian bawah ada model and layout tab. Okay, for first, sometimes untuk first installation dia tak keluar, tapi saya akan tunjuk selepas ni macam mana nak keluarkan, especially bila kita dah buat drawing lah. Dia ada model ni represent untuk the current
view lah sekarang ni. Okay, layout layout tu ni fokus kepada template drawing. And then kita ada command window, command bar ni. Okay, sangat penting dalam AutoCAD. Apa-apa yang kita buat dia akan recorded, so kita boleh expand untuk tengok history lah apa yang kita buat. So in AutoCAD kita boleh draw pakai keyboard tanpa menggunakan mouse, as long we know X and Y punya point. And then kat bahagian belah bawah kanan, okay, kita ada model. Okay, same thing dengan yang tadi. Dan kita ada status bar, kita ada grade, object snap, post snap, auto mode, and etc lah. So kita akan explore later. Okay, so before we get started untuk more detail, kita akan belajar dulu AutoCAD system, which is traditional way. Kita akan pakai point X and Y mostly. So sebab dia dalam bentuk 2D. Okay, so basically AutoCAD system ni secara tradisionalnya dia working on 3 system. Okay, first one is absolute, relative, and also polar. So kat sini you guys boleh nampak, okay, dia menggunakan Cartesian coordinate system. So at least kalau kita nak buat, at least kita kena tahu ni lah, matematik biasa. Okay, kalau kita tengok subjek-subjek yang lama, memang ada subjek dalam matematik tu ada pasal Cartesian coordinate. So kita kena tahu dia punya X axis and Y axis. Okay, so saya tak pasti kalau subjek sekarang matematik dah ubah, mungkin dah tak ada ke subjek ni, saya tak pastilah. You guys boleh nanti boleh bagi feedback balik lah. Alright, so untuk ketiga-tiga sistem ni, okay, kita boleh nampak dia detail macam absolute. Dia menggunakan paksi X dan Y. Okay, macam saya mention tadi, okay, kalau AutoCAD ni software dia kita boleh type. Okay, so let's say lah kita nak masukkan coordinate system tu 30, X, Y 40. So kita kena directly letak lah X 30, and then we need to put comma. Alright, comma, and then key in Y berapa. For example, Y is 40. Okay, so kita kena key in X dengan Y. Okay, then no need untuk type tu bracket in bracket, tak perlu. Okay, ni just explanation saja. And then another one is a relative. Relative dia ada additional punya command, which is alias. Okay, before we key in X and Y axis, kita kena letak alias. So dia punya, kalau kat keyboard kita boleh nampak, nak tekan alias, shift and then tekan nombor 2. Okay, then for polar, basically polar ni adalah kalau kita nak buat garisan yang straight line, and then ada certain distance and also angle. So ini adalah dia punya command. So we need to press shift 2 for alias, D for distance or displacement berapa, for example 100, and then additional key we should press shift, and then ada simbol dekat comma, less than. Okay, and then itu adalah simbol untuk berapa angle. So ini adalah command lah. Alright, so bila kita nak start, kita make sure checklist AutoCAD ni dia punya sistem, unit sistem mesti dalam according to kita punya ni lah, apa yang kita nak pakai. Contoh kalau mechanical, mostly unit dia dalam millimeter. Okay, kalau architecture mostly dalam inch ataupun ni feet. Or kalau civil pun sama. Okay, jaranglah kita pakai sentimeter, jarang. Tapi mostly kalau mechanical, kita akan pakai unit system dalam millimeter.
And then for electrical drawing, mostly dimensionless, dia tak ada dimensions. Alright, so kita kena make sure first checklist unit system, make sure betul. Then we need to ensure bila kita pakai traditional way AutoCAD system, we need to untick dynamic input. Okay, so mostly dynamic input ni by default dia tak akan keluar dekat bahagian status bar, yang bahagian bawah ni. Okay, dia tak akan keluar. So macam mana kita nak buat? So we need to click yang paling hujung sekali, ada triple line ni. Okay, kita klik customization, klik, dan dia akan keluar atas sekali list tu, dia akan keluar dynamic input. So kita klik dynamic input, dia akan appear dekat bawah. So dia akan simbol dia macam ni, ada petak dan ada plus. So kita kena untick dia. Okay, untick maksudnya semua akan jadi grey. Okay, kalau tick akan jadi macam yang macam ni, warna biru lah, blue color. So before we need to, ataupun before we draw using traditional way, kita kena untick macam saya tunjuk ni kat bawah. Okay, you need to turn off your status bar. Okay, just follow je. Right. Okay, this is what I am explaining before. Okay, let's say kita ada object 2D. You can see the object is constructed by single line. Okay, so kita boleh nampak dalam AutoCAD, kalau kita turn on kan dia punya grid, okay, kat bahagian bawah ni kita akan nampak dia ada petak. Okay, and then we focus to axis Y and X. Kita nampak the distance between one line to another line is 10. Okay, X 0, second line is 10, third, fourth, and etc. lah. Sama juga dengan Y. Okay, kita set dia punya grid 10, 20, 30, 40. Because macam mana nak set ni, kita boleh buka kat drafting setting. Okay, AutoCAD very simple, you can just type setting, dia akan buka option untuk customize berapa kita punya snapping ataupun kita punya grid lah. Okay, macam ni untuk snapping, sorry saya salah highlight. So ni untuk kita punya grid lah. Okay, grid X spacing 10, grid Y spacing 10. Ni by default. Okay, so kita boleh nampak ini adalah sistem yang dia pakai. Contoh this point. Okay, X dia berapa? 30. Y dia berapa? So 0. So this point 30,0. Alright, and then next point number 2. Okay, 40, 50, 60, 70. X 70, 70, Y 10. Okay, and then next point. Okay, tadi 70. This point X 60, Y 40. Okay, then next point, this point X 40, and then Y is 40. Okay, next point is 30 for X, Y also 30. Then next point, X remain 30, and then Y 20, and then last point 20, X, Y is 10. So macam mana nak buat? So saya akan tunjuk. Okay, alright, ni AutoCAD kita. So kita try to open new sheet. Alright, just double click open dulu. Okay, by default kita akan nampak ini adalah kita punya AutoCAD lah. Okay, so basically dia akan turn on kita punya grid system. Okay, how to know berapa distance untuk grid ni?
So macam saya cakap tadi, okay, tengok kat command bar ni, okay, tengok kat sini, kita type setting ataupun option. Okay, we use backspace, so dia akan buka lah. Alright, so kat sini ada banyak function. Okay, so kita boleh tengok okay, sorry, sebenarnya dia adalah dekat sini. Okay, minta maaf. So snap setting ni, alright, ataupun kita mungkin kita boleh right click option. Oh sorry, tak sama. So kita boleh so you just click here, okay, snap setting. So dia akan pop up satu window drafting setting tadi. Okay, sorry, salah saya. So just klik dekat object snap, and then kita nampak ni grid spacing. Okay, so grid on, shortcut F7. Okay, kalau kita press F7, so dia akan off lah, ataupun otherwise kita just klik. Okay, klik kat sini, then kita tengok, okay, by default grid X spacing 10, grid Y spacing 10. Okay, so just klik OK je lah. Right, kalau kita nak turn off, kita klik balik, grid yang belakang background tadi dia akan hilang, and then kalau kita klik balik, dia akan on. Alright, so macam mana kita nak tengok dia punya unit system? Kita boleh right click, click option, or otherwise you can just type. So kita akan tengok dekat user preferences. So kita boleh nampak dekat sini insertion scale. Okay, so ini dalam millimeter lah. Okay, target drawing units is millimeter mm. Okay, dan klik OK lah by default. So okay, alright, so as you can see dekat bahagian tepi ni, okay, ini adalah axis Y and X. Okay, kita boleh nampak kita boleh pakai scroll. Pakai scroll ni untuk zoom in, zoom out. Okay, untuk pen untuk apa? Untuk kita move kan. Okay, we just click center scroll and move our mouse lah. So kita nampak dia gambar tangan. Okay, tu pen. Alright, so okay, untuk draw part tadi macam mana? So kita akan startkan dengan point pertama ni, point A ni 30x, Y dia 0. Okay, sebelum kita nak buat tu, kita kena tahulah kita akan pakai apa. Okay, dekat home ni kita akan start dengan line. Okay, otherwise we can just type line spacebar. Okay, alright, so dia akan keluar command macam kita tengok ni, specify first point, and then dia ada dua kotak. Dalam kotak tu ada numbering. So sekarang ni kita kena check disable kan benda ni. So macam mana nak disable kan? Okay, kita tekan escape balik. Okay, alright, okay, alright, escape. Okay, kita escape balik. Kita kena disable kan semua ni. Okay, ini kecuali grid lah, sebab saya nak tunjuk function grid. Alright, annotation ni biar. And then kita nampak ada satu benda yang saya mention tadi untuk hilangkan box ni. So kita kena klik dekat hujung sekali, triple line ni, dynamic input. Okay, ini ada dynamic input, dia tak keluar. Alright, kita keluarkan dia.
Okay, ni dynamic input, we need to turn off. Okay, bila turn off, baru kita akan start balik dengan line. Okay, dia akan tanya, command akan tanya specify first point. Okay, we just refer back to our slide. First point, let's say saya nak start dengan 30 x, y 0. Okay, kita pergi balik drawing kita. Okay, kita type 30, y 0, enter ataupun spacebar. So apa akan jadi? Jadi akan, okay, so dia tak boleh zoom, tak apa, kita buat next point pula. Alright, from 30, 0, we draw a line with coordinate x 30, 40, 50, 60, 70, x, y 10. Okay, so 70, okay, berapa tadi? 10. 10. Okay, tengok dekat bahagian saya punya command ni 70,10 spacebar. Alright, and then kita try buat satu lagi point. Okay, x 60, y 40, x 60, y 40 spacebar. Next point, okay, 40 x, y also 40, 40, 40 spacebar. Right, then another point 30, 30, 30, 30 spacebar. Right, 30. Okay, next point is remaining as is x 30, 20, 30, 20 spacebar. Alright, last point 20, 10, 20, 10 spacebar. And then here we have a option, we can just click close. Alright, so don't panic, tadi kita dah draw line, so kita boleh pergi pada line tadi, we just double click scroll. Okay, dekat mouse ni ada scroll yang bulat ni, so kita double click ni. Alright, so kita boleh nampak. Kenapa tadi kita tak boleh nampak? Sebab dia dalam mode tengah tengah construction. So bila kita dah habis ataupun mungkin buat satu straight line, then kita double click scroll ni, kita akan nampak semua jugalah, sama je lah. Okay, so itu adalah function absolute x, y. Okay, so alright, kita pergi balik kat slide. So next part, okay, saya dah bagi contoh ni absolute. Okay, so kita ada 3 absolute, relative dengan polar, absolute. So please draw ni lah, this rectangle using line. Okay, by using line, draw the object based on absolute system. Okay, so here ada 4 main point, A, B, C and D. So the length between A and B is 100, the length between B to C is 20. Alright, so the starting point when we start using point A is 20x, y 30. Okay, so kita buat point ni dulu. Okay, first we need to key in command apa? Line. Okay, kita tekan line dulu. After that kita tekan line, then kita letak specify point kita berapa, 20, 30. Okay, and then how about point B, berapa dia punya x, berapa punya y. And then next, berapa point C, x, and berapa point C punya y. And then point D berapa, or otherwise we can use C, type C, ataupun kita boleh klik macam saya tunjuk tadi,
type C untuk close dia punya endpoint. Okay, so jom kita buat sekali. So kita pergi balik kita punya software AutoCAD. Alright, so kita turn off kita punya drawing. Okay, so you guys boleh start new sheet ataupun just highlight daripada click from right to left. Okay, untuk delete. Okay, delete. Alright, so kita try buat rectangle tadi. Okay, first tengok dekat command kita akan type line spacebar, and then dia tanya specify first point. Our first starting point ni adalah point A 20,30. Alright, so kita type 20,30 spacebar. So dia jadi kat atas ni. Alright, don't panic, jangan risau. Okay, next point. Okay, now kita dekat A. So distance A to B is 100. So dekat situ kita kena tahu, maksudnya for the horizontal coordinate adalah we need to plus with 100. So last point A adalah X dia 20. So we need to key in for point B is 120. So 120 for X, Y same level macam koordinat A, dia punya Y adalah 30. 120, 30. 120,30. Alright, spacebar. Okay. Alright, so now from point B to point C, the distance is 200. In this case kita nampak bila dia vertical, maksudnya paksi Y akan ada perubahan, paksi X akan remain sama koordinat. So maksudnya paksi X untuk koordinat untuk point C adalah 120, 30 plus 200. So maksudnya jadi 230. So next point 120, 230 spacebar. So jadi macam ni. So jangan risau dalam gambar tak sama, tapi don't worry, as long kita follow dia punya shape, everything akan looks fine lah. From C to D. Alright, so remember kita punya 0, 0 adalah dekat sini. So meaning that bila kita patah balik ke belakang, alright, patah balik ke point macam A ni, maksudnya kita akan dapat point yang sama dengan A, dia punya X, which is berapa? 20. Okay, 20. Dan paksi Y akan remain 230 sebab dia adalah sama line, sama level. So 20, 230 spacebar. Alright, and then we just close, click close ataupun type C untuk close, as long kita tak putuslah garisan ni. Alright, so we just type close dan close. Alright, okay, sorry gambar tak logik, sepatutnya ni dia menegak lah, sorry. So dia boleh repair lepas ni. Alright, so kita dah siap lah untuk part absolute. Okay, so saya nak buat try dulu untuk part absolute ni sebelum kita proceed ke next part, which is relative. Okay, so in case kalau ada soalan ataupun tak faham, you guys can directly WhatsApp me or contact me lah, supaya saya boleh re-explain balik apa yang saya buat. Okay, so we just stop first for our video, dan saya akan continue for the next lesson. Alright, okay, thank you.